Anga foli be bamada.net kanubaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don bamada.net kan ni waati in na anga foli ni wale ɲuman dɔ bɛɛ lajɛlen aw denkɛ aw balimakɛ don Saliya Basi Kulibali kan bamada.net kan Maliens aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min ɲɛnamaya aw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma kunnafoniya minnu bɛ dugu kɔnɔ walasa ani aw an ka se ka sigi ka an da maga olu la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la titiri la cogoya min na bi an bɛna an da maga babu minnu na o de bɛna tali kɛ furugufurugu kuma bɛ logements sociaux ko minnu nɔfɛ n'o ye Tabakɔrɔ logements sociaux ye o tilala tilacogo min na bi an bɛna an da don o la ni k'o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ kununko sura an y'a ye k'a fɔ ko Kawujim ale balila ni ka voyager an ka aéroport la an bɛna an da don o fɛnɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ Mawula dɔnniya k'a fɔ ko docteur Umaru Mariko ani a jɛɲɔgɔn dɔw kun minɛlen don dossier dɔ kunkɔrɔ ni o dossier ni a kun kuma kun kɛra u bilala liberté provisoire la wa bi de kun ye u ka jugement don ye bi mun bɔra o jugement kɔnɔ an bɛna an da maga o fɛnɛ la k'o walawala Mawula dɔnniya fɛnɛ k'a fɔ ko n kelen tɛ ni monsieur le maire de bɛna jɛmukan in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ su in na o la n bɛna kuma di a ma bamananw ko kuma in da kelen na Monsieur le maire, salam alaikum. Wa alaikum salam. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi tɛ yen. An tilenna yɛrɛ la, Ala k'an si yɛrɛ la. Ala k'an bɛɛ sahaba ma. Amina yarabi Allah. An lamɛnbaga cɛ, muso, denmisɛnnin, mɔgɔkɔrɔba, an ka foli b'u bɛɛ ye. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. A bɛɛ k'i sɔgɔlen to an ka émission in na ka tulo kɛrɛfɛ sigi. Kuma min bɛ bɔ an da, kuma nafamaw don, kuma mun don u si tɛ ka kɛ kunfɛ. An bɛna an b'o de laɲini kɛ aw fɛ aw ka jɛ ka nin kumakan ninnu cari bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'u bɛɛ ye. Merci bien monsieur le maire o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ ko olu de kama an bɛ nin jɛmukan ninnu sigi walasa ka se ka courage don anw fɛnɛ la an ka jɛmukan ninnu kɔnɔ aw bɛ a partager kosɛbɛ a y'a partager walasa maa o maa bɛ yen ko faso in hami b'i la faso in kunnafoni lamɛnli ka di ye k'i to i sigiyɔrɔ la i mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan walasa u ka se k'a sɔrɔ cogoya min na o la an bɛ an ka choix kɔlɛ fo n'ale ye Bali Sisoko ye ale de bɛ subahana mansin kɔfɛ walasa ni ja ninnu ka se ka yira aw la cogoya min na o la o tɛmɛnen kɔfɛ monsieur le maire an bɛna don an ka babu kɔnɔ kunnafoniyaw bɔra ka bin tile fila in na k'a yira k'a fɔ ko logements sociaux ko min ni a bɛ sen na a mɛnna ni mɔgɔw kɛlen don k'a f'u ma ko ATT bugu ka d'a kan a dabɔlen don fantanw de kama fantan minnu bɛ yen ko se t'olu ye ka so jɔ u yɛrɛ ye olu ka taa don a kɔnɔ k'u yɛrɛ sutura an y'a ye tile fila in na ko liste dɔ bɔra ko logements sociaux attribuera mɔgɔ dɔw la maa minnu ni olu yɛrɛ bɛ an ka jamana cakɛdabaw la maa minnu don ni maa minnu ye kɛlɛ kɛ walasa jamana in ka falen attribution illicite ani illégal mun tun bɛ kɛ fɔlɔ olu ka dabila mais an nana ye k'a fɔ ko o maa caman tɔgɔ b'a la mais monsieur le maire dakuru ɲɛ damadɔ la fɔlɔ an bɛ se ka mun de faamu logements sociaux ninnu distribuer cogo la fɔlɔ. Bon Saliya Kulubali ko min bɛ jamana kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔw la bɛɛ bɛ ko caman kalama. Yani ne ka nin kuma fɔ fɔlɔ n bɛ kunnafoni dɔ di an baden cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw k'o faamu bi an bɛ yɔrɔ min na ko sisan préparatif dɔ bɛ sen na ko le Haut Conseil national des organisations de la société civile du Mali o bɛ ka créer o taara bolo jumɛn fɛ assise de hakilina di donc o waleya bɛ sen na bi tu y'a réunion 4nan ye
k'o kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ a tɛna kɛ fɛn ye min bɛ kɛ société civile tɔw ka sira ye a bɛna kɛ fɛn de ye société civile baw bɛ min kɛ farajɛla ani farafinna dugubaw la pour que jamanaden ka hakɛ ka labɔ a bɛna k'o de ye a bɛna kɛ fɛn fana ye mɔgɔ min bɛ parti politique mɔgɔ la o sen tɛ se ka don a la parti politique mɔgɔ tɛ se ka don a la n'o bɔra ye hakilina min bɔra ye sisan ka bin foli ni barikada bɛ Mali mɔgɔw ye mun ye wolomali kɛ ka nin labɔ parce que an ka jɔyɔrɔ ye min ye nin tɛ Mali kura ye dɛ ayi a fɔra de ko logements sociaux u de y'u yɛlɛma k'o kɛ ko ATT bugu u ma Musa bugu ma dilan Alpha bugu ma dilan Alpha dun fana ye dɔ dilan Musa fana ye dɔ dilan mais tɔgɔ kɔni dara ko ATT bugu mais a kɛra de maa min se t'a ye ka so jɔ olu de t'a dɔn an y'o de lakɔlɔsi mais anw y'a lakɔlɔsi depuis ATT ta min bɛ ka fɔ yen n'o kɛra 1008 logements ye an y'a ye musoganaw ka so bɛ yen an y'a ye ATT yɛrɛ den caman tɔgɔ tun bɛ yen an y'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ta taara ka d'u ma parce que ATT masuruna mɔgɔw don Sisolomani si tulo bɛ n kan na olu bɛɛ y'u ta sɔrɔ ten mais wɛrɛw tulo bɛ n kan na u y'u ta sɔrɔ ten dɔw kun bɛ na de weekend de la ka na u ka so kɔnɔ dɔrɔn a baara ka tila ka segin so kuturu dilen b'a ma F3 F4 an fa jamana in n'a fɔra ko waleya sugu bɛ se ka taa Mali kura kɔnɔ saliya n'an lamɛnbaga ninnu ka bon hakili ma dɛ a ka bon hakili ma dɛ tɔgɔw fɔlen bɛ ani mɔgɔw yelen b'a la a ka bon hakili ma nin ka bon hakili yɛrɛ yɛrɛ de ma parce que an ye tɔgɔ mun ye ani an ye mɔgɔ mun tɔgɔ mɛn n'a fɔra ko ni walanwalan don n'an sera walanwalan yɔrɔ ma ko ninnu bɛɛ bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di ne bɛ ka logements sociaux min f'i ye lorsque anw bɛ service min na n'o tɔgɔ ko PMI Mali u ma sɔn k'a di anw représentants régionaux an m'a sɔrɔ awɔ ko anw ka sara ka ca dɔɔni ka tɛmɛ mɔgɔw kan mais an ye wolomali ko kɔnɔ on a trouvé que dɔw b'a kɔnɔ il est payé à 700 000 francs par mois oui ko an ka sara an mun ka sara tɛ 230 bɔ dɛ ko an tɛ se ka don a la maintenant mun ka sara ye 260 ye ani mun ye 100 ye ani million kelentigiw y'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo di critère fɛn fɛn tun sigira logements sociaux ko la a bɛɛ taara fɔra 25 ans pour modification 25 ans a tɛ tɔnɔma da 25 ans i b'a sara o de fɔra o ye tun ye dossier premier ye mais u nana ye mɔgɔw donna a kɔnɔ tellement que se bɛ mɔgɔ mun ye olu y'a sɔrɔ u y'a modifier u yɛrɛ sago la étage joli bɛ yen bi étage joli b'a kɔnɔ bi n fa est ce que étage de kun don c'était des FD F3 F4 a banna o de kun don n bɛ loyer la Saliya fɛ yen ou bien n bɛ loyer la Burama fɛ yen ou bien n bɛ loyer la Fatumata fɛ yen maintenant n bɛ se ka gɔlɔbɛ kɛ cogo di kalo sa n bɛ loyer sara ye mais so tɛ kɛ n ta ye o hakilina de nana n'a ye o hakilina de nana n'a ye ni n ye san 10 kɛ ne bɛ ka e ka loyer sara o so ma kɛ n ta ye halisa mais ni n ye san 10 kɛ ko n bɛ nin sara don nataw la n bɛ se k'a fɔ ko ne ta bɛ kɛ so ye maintenant n'u tilara ka ouverture min ko kɔfɛ maa mun y' u taw feere u bɛɛ kɛra la an bɔra nin bɛɛ kalama mais attribution de kɛcogo ma ɲa maintenant anw ye Mali woloma ka bɔ ATT tile rɔ ka Mali woloma ka bɔ IBK tile rɔ ko kɛwale fɛn fɛn kun bɛ yen ko si ma ɲi o de fɔra dɛ refondation du Mali a dulonkɛ tɛ dɛ donc n'o de ye tiɲɛ ye ko kuntan fɛn fɛn bɛ ka kɛ kunun corruption kunda ko fɛn fɛn kun bɛ ka kɛ namaraya sira la ko fɛn fɛn kun bɛ ka kɛ sira fɛ ko k'o bɛɛ lajɔ Modibo Keïta premier ministre en son temps o t'a lara le fɛ la yan Modibo Keïta min tun ye premier ministre paix à son âme aujourd'hui ale attribution dɔ la ale tɔgɔ ma ye a ka denmisɛnninw tɔgɔ ma ye an bɛ se k'a jateminɛ sisan ko kelenw bɛ se ka wolo bi transition min kɔnɔ transition min ko an tɛ jɛn n'a ye nin ka kan na bilen an tɛ jɛn n'a ye an ka kɛ jɔn ye tubabu bolo bilen wari kunda an tɛ jɛn n'a ye an ka kɛ tubabuw ka jɔn ye sanu kunda an t'a fɛ an ka kɛ tubabuw ka jɔn ye an tɛ feere an tɛ kɛ tan an b'o tuma la tuma min mun de b'a to Mali kura yɛrɛ kɔnɔ Mali kɔrɔ waleya dɔ bɛ ka ye nin de ye problème ye
Monsieur le maire, Ah. an y'a ye k'a fɔ attribution liste min bɔra an y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen yɛrɛ k'olu ye kɛlɛ kɛ walasa changement ka na ni o jɛkulu tɔgɔ ko M5R an y'a ye ko o maa caman tɔgɔ b'a kɔnɔ hali maa dɔw b'u la minnu kɛra minisiri ye olu yɛrɛ tɔgɔ b'a kɔnɔ minisiri denw tɔgɔ b'a kɔnɔ anw ma foyi de faamu o la hali Mamu Diko yɛrɛ o kɛrɛfɛ mɔgɔ caman de tɔgɔ bɛ liste in na yala olu minnu jɛra ka gɛlɛya in kɛ walasa jamana in ka bɔ nin cogoya in na olu de cogoya kɔrɔlen wala olu tilala ka tuguni ka na jamana in boso cogoya kɔrɔ boso cogo la anw ma foyi nin kelen ka bɔn hakili ma dɛ tiɲɛ don Usaz Mamadou Diko o ka mɔgɔ tɔgɔ b'a la mɔgɔ tɔgɔ b'a la Sogɛli Kokala Mayiga o ka mɔgɔ tɔgɔ ko kuma bɛ sen na Pemi Mali ɲɛmɔgɔ o tɔgɔ b'a la Pemi Mali DG ayi a tɛ tiɲɛ ye o n'a fɔra ko nin bɛ se ka kɛ jamana in bɛ sɔn nin ma Asimi Goyita nin bɛ se ka kɛ anw ka Pemi Mali directeur ba o tɔgɔ bɛ se ka ye na cogo di hali n'a bɛ na en plus ka il est devenu le DG du Pemi Mali a tɔgɔ man kan ka ye na bilen normalement parce que ne bɛ n ka service la moi je suis là il y a plus de 26 ans de 1995 à maintenant ne bɛ Pemi Mali de la ne ye n ka mairie ɲini kan to yen de ka député ya ɲini kan to yen de Pemi Mali kelen de voilà mais ni ala ye n kɛ député tun ye n ba baara bila mais tant que i bɛ mairie la i bɛ se ka to a kɔnɔ mɔgɔ t'o de faamu maintenant pour dire que mɔgɔ min nana ko ɲɛmɔgɔba ye ouverture bɛɛ bɛ yen avantage bɛɛ bɛ yen e man kan ka ye nin na o ça c'est un deuxième Sogɛli Kokala Mayiga e man kan ka ye nin na i den man kan ka y'a la i muso man kan i masonabɔ yɛrɛ man kan ka ye nin na fɔlɔ an bɛ don min kɔnɔ ko sisan parce que an bɛ pɛsɛ-pɛsɛli tile de rɔ an bɛ tile de rɔ ko Mali kura Mali kura ma bɔ min da ne m'a f'i ye Mali kura bɔra de ko EMK Espoir Mali kura o de fɔra EMK Espoir Mali kura o de EMK nin ye donc Mali kura mɔgɔ bɛ yen de parce que depuis kunu Mali kura mɔgɔ ninnu olu kɛlen don k'u ɲɛ kɛnɛ bɔ kunu Mali waleya de la a man ɲi donc ni Mali kura bɛ kɛ kɛwaleya ɲumanw de ye Mali kura dɔ tɛ sisan ko an y'an kɔ don Faransi ma bolo b'an bolo ma daminɛ wa an b'an bolo sama dɔ wɛrɛ fɛ yan o bɛ kɛ Mali kura de ye wa Mali kura mɔgɔw tun bɛ sɔn ka nin kɛ wa Sogɛli Kokala bɛ ka kuma min fɔ Mali kura ministre kelen bɛ se k'a fɔ président min bɛ yen bi Asimi Goyita Mali kura ministre kelen de la ka ɲuman fɔ donc n'i ye kumaw ta o bolo kan Mali kura ko o man kan ka ye Mali kura mɔgɔ bolo o de ye problème ye an balimakɛ dɔ bɛ yen ko Aziz Traoré ale bɔra n ka plateau kan dɔgɔkun tɛmɛnen a ye nin kuma kelen fɔ f'a bɛ tubabu voilà a y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ ka falen ko sinon ko hakilina tɛ ka falen Mali jɔ kan ka kɛ hakilina kura de ko ni hakilina kura in nana k'ale n'i ye fanga kalifa ne yɛrɛ la k'a bɛ ɲɛ ne bolo mais ko tant que an bɛ mɔgɔ falen na hakilina tɛ ka falen ko Mali bɛ to nin cogo an bɛ to nin cogo kelen wa a y'a tigɛ si yɔrɔ min na tile bɔra yen tile bɔra yen mais Aziz n bɛ min fɔ Aziz ye min y'a to o bɛ ka kɛ e saliya e ma deli k'a y'a kuma b'a la ka mɔgɔ ka wari sonya fiyewu e ma deli k'a kɛ mais ne Sidi ye sonyali kɛ k'a tɛ ban misali la ni ne ye sonyali kɛ 100 ans ne bɛ sonyali la e saliya ma deli ka 100 ans kɔnɔ e ma sonyali kɛ ne minɛna sonyali la don i bɛ yɛrɛ de voilà o fɛn suguya kelen tɛ dɛ mais dɔw b'u dabara nɛgɛ ka u yɛrɛ dilan o san joli an bɛ jamana kelen kɔnɔ min bɛ se min na aw t'o dɔn wa normalement mɔgɔ min bɛ fanga ta hali ni mun bɛ taa élection kɛ mɔgɔ min bɛ se ka jamana yɔrɔ min mara aw t'o dɔn wa mais ka taa kɛ dɔrɔn nin ye n ka mɔgɔ ye nin ye jamana mara o de ye problème ye o de y'a to a fɔra ko Mali kura a bɛ kɛ ni mɔgɔ kura wɛrɛw de ye parce que les 1000 personnes là ou bien les 2000 personnes là ou bien les 2 millions de personnes du Malien qui géraient ce pays là olu k'i jɔ kɛrɛfɛ ten sa c'est ça l'idée de Mali kura en réalité c'est pas parce que nin tun bɛ yen a tun ka ɲi dɛ mais n'ale ka ɲi ale bɛ se ka don a kɔnɔ mais nin tun bɛ yen a ma ɲi mais n'an y'ale don comme a ma ɲi a bɛ na ɲɛ o tɛ se ka kɛ dɛ Aziz ka kuma bɛ na yan de lorsque mɔgɔ min b'a kɔnɔ depuis kunu e ma sonyali kɛ mais ne ye so ye n delilen bɛ kalabantiya la n bɛ se koma yɛlɛma la hali n'i ye n bolo minɛ i bɔsida la n bɛ n yɛrɛ tila i la cogo dɔ la e tɛ se nin y'a exemple palpable de tous ceux qui ne veulent pas vraiment penser aux populations n'i y'o ta k'o bila population ka nin yɔrɔ place la i ye fu de kɛ a daminɛna depuis transition daminɛ o depuis transition daminɛ RP mɔgɔw ADEMA mɔgɔw IRD mɔgɔw CNIDIw a partir fɛn fɛn ye jamana in mara u y'a bɛɛ dɔ ta k'u kɛ CNT kɔnɔ ka dɔw don gouvernement wowu la a ma kɛ yan
rebelle mun ye fagaliw kɛ k'olu cɛ ka don k'o bɛ kɛ bɛnkan ye bɛn daminɛna nin de ye problème ye Mali kura tɛ se ka jɔ tan Mali kura bɛ jɔ ni kisɛ de ye Mali kura bɛ jɔ ni yɛrɛ tɛ sɔn nin ma ni ne ye tournée cɛ sisan ka bɔ sans interdit fɛ ne yɛrɛ kan ka fɔ est-ce que n bɛ sira min fɛ a ka ɲi hali ni denmisɛnnin fitinin ko monsieur le maire i bɛ sira min fɛ a bila dɛ n yɛrɛ kan ka bila n yɛrɛ man kan ka bila bon kunna dɛ ne ye maire de ye dɛ ne si ka kɔrɔ ni si o tɛ ne kan ka segin n yɛrɛ ma mais n'o tɛ se ka kɛ dɔrɔn c'est un problème en réalité Mali kura ko in bɛ caman dabara de la a tɛ mɔgɔw taabolo la. D'accord monsieur le maire ne yɛrɛ bɛ kun bɛ ka liste in f'u ye fɛn min yɛrɛ ye n kunkolo dimi n'a bɛɛ dugu in jamana in ministre kuturu ministre délégué o tɔgɔ de b'a la o yɛrɛ de ye ne yɛrɛ tɔgɔ bɛɛ bana ministre avantage bɛɛ bɛ ministre ye fo ka taa se logements sociaux ko ma wa avantage dɛsɛra fo ka taa se Umaru Jara dɛ Umaru Jara min b'a la nin ye Umaru Jara kɔni ta kabako don parce que an selen bɛ yɔrɔ min ma ko sisan ne y'o de fɔ n ko hali n'a sɔrɔ i tɔgɔ tun bɛ na kunun bi i bɛ jɔyɔrɔ min dangan na i man kan ka yala a bɛ komi ni funɛ tun b'a la kunun a bɛ jɔyɔrɔ min na a man kan ka yala Adama Bɛn kun ka k'a la kunun n'a bɛ jɔyɔrɔ min a man kan ka yala Sogɛli kun ka k'a la kunun a bɛ jɔyɔrɔ min na a man kan ka yala n bɛ ka misali min d'i ma u bɛɛ kun kan k'a fɔ avant la sortie de cette liste a ye fɛɛrɛ kɛ aw k'an bɔ a la que nous soyons remplacés par X, Y, Z par d'autres personnes qui ont la nécessité d'en avoir. So tɛ dɔw bolo an fɛn bɛ ka kuma so t'an bolo misali la parce que i ye gɔlɔbɛ dɔ sɔrɔ ka bɔ luwanse la k'i bila yen ka b'i fa ka du kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ mais so tɛ bɛɛ bolo c'est ça dɔw bɛ baara la ni mɔgɔ sera ka étage jɔ Mali la ni wo wɛrɛ t'i bolo n fa a ma nɔgɔn dɛ n karamɔgɔ i yɛrɛ ɲamɛ namara min kɛlen na jamana kɔnɔ ciment da ka gɛlɛn ciment dilan jamana kɔnɔ o bɛ kɛ yan ciment ni usine b'i bara matière première b'i bara mais o bɛ da bɛ ka gɛlɛya aw ye jamana in ye donc n'i y'a ye i sera ka ko dɔ sogolo ɲɔgɔn kan jɔyɔrɔ jankan b'i bolo n karamɔgɔ ou bien waribɔda wɛrɛ b'i bolo ayi. D'accord monsieur le maire yala saliya nin kelen nin ye anw dala ja nin bɛɛ dabali ban kosɛbɛ donc kabako don monsieur le maire kunnafoniyaw bɔra n'a ye k'a fɔ ko u b'a liste annulé de n'o tɛ nin tɛ se ka to ten Assimi ko k'u bɛna enquête dayɛlɛ même si c'est pas officiel kuma don c'est pas officiel parce que a ma bɔ téléjournal la ko foyi mais an y'a ye k'a fɔ ko Assimi ko enquête bele bɛna dayɛlɛ ni logements sociaux dira cogoya mun na walasa k'a ko ɲɛɲini k'o fɛsɛfɛsɛ yala monsieur le maire e hakilina ye mun ye o ko kɔnɔ Assimi bɛ se ka enquête dayɛlɛ pour les gens qui ont fait les attributions k'olu sɛgɛsɛgɛ kɔni mais o b'o sɛgɛsɛgɛli est ce que o enquête bɛ se ka dayɛlɛ Mali dun ka enquête mana dayɛlɛ tɛ datuguna a tigi tɛ minɛ a tigi tɛ ɲininka o de ye problème ye o ne bɛ ka technique dɔ de f'i ɲɛna c'est à dire que mɔgɔw tun bɛ jɔ dangan dɔ de la M5 kɔnɔ ani kulu kɔnɔ ani waleya dɔw la hali ni ne tɔgɔ tun b'a la misali la n'a sɔrɔ bi ne ye ministre ye n kan ka n yɛrɛ jija jɔ ka n bɔ a la dɛ donc n kan b'o yɔrɔ de ma est ce que o yɔrɔ nin bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ wa wari so ka di bɛɛ ye dɛ est ce que o bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ wa donc o ye logement sociaux système kɔrɔ de ye attribution système kɔrɔ voilà office de l'habitat la dɛ a problème kelen bɛ yen de depuis le ministère de l'habitat aussi en fait ça je vous l'ai dit ministère de l'habitat ani office de l'habitat o b'a système kelen kɔnɔ an yɛrɛ balibakɛ dɔ tun bɛ yen o ko janga il a eu des problèmes comme ça oui mobili min dira a ma o mobili ma réformer kosɛbɛ ale y'o bila a yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ o bɛɛ yera donc maintenant so olu dun fɛn fɛn bɛ a wo in kɔnɔ olu bɛɛ bɛ so sɔrɔ o ye u ka hakɛ ye maintenant mɔgɔ min kan k'a sɔrɔ o ka kan n'a ye de bon n'i ka kan n'a ye n'o ɲɛdɔnna ka ban i yɛrɛ de b'a fɔ sisan bi n bɛ yɔrɔ min na nin man kan ka ye n kunko la normalement o de ye n ka hakilina ye n'o ma kɛ dɔrɔn a kɛra problème ye c'est ce qui crée des problèmes maintenant Assimi b'o bɛɛ fɛsɛfɛsɛ wa Assimi Koyita est ce que yala i bɛna nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ wa i b'i jija ka nin bɛɛ de fɛsɛfɛsɛ dɛ est ce que mɔgɔ min y'a dilan a ma dɔ d'a yɛrɛ teri ma o fana bɛ fɛsɛfɛsɛ ya est ce que a ma dɔ ɲɛkun lajɛ n'o tun bɛ ɲɔgɔn lɔn sira dɔ fɛ a ma dɔ bila o kun wa o bɛ fɛsɛfɛsɛ ya Assimi Koyita baara de filɛ nin fana ye dɛ an ye min ɲini a kɛcogo laban ye min ye ninnu bɛ bɔ ara de kelen filanan cɛcogo yɛrɛ min b'a la o ye ka nin ko annulé fɔlɔ
reprendre les choses selon les textes. Mais monsieur le maire, Mamour y'a sort légalement. Moun y'a sort légalement. Olu m'a sort légalement. Au terme après l'enquête de wa. Qu'on n'ta maquet n'amara n'ta légalement. Ouais. C'est-à-dire maintenant nous y'a donc là à toi. Maintenant moun m'a sort légalement et moun tunganga sort légalement no do burna auta dolma. Ezo nyajibe mko yekoi. Va. Mais mi koni mbise ka nyon jo aire o ki dia o ka ta débrouiller aire ça ke d'accord monsieur le maire dogo de ko ani le peu d'accord monsieur le maire merci vraiment et o babu mbe ambolono ye logements sociaux ko ye initié yaklina la olula ola amena ni an babu flana e no o de bena talike e isa kawjim ale mai mami ne balmage e balmage do awo nak mi an CNT kono ali mi CMT 4e vice président o kolen fɛ a bɛ parti politique dɔ ɲɛfɛ ni o ye ACRT faso ka wele association yɛlɛmalen ka kɛ parti n'a dɔnnen don kosɛbɛ ka d'a ka wulikajɔw kan ani a ka hakilina yira fasojɔw la mais an y'a ye kunun ko a tun bɛ fɛ ka voyager kunun ko sɔrɔ k'a tun bɛ fɛ ka voyager ko u y'a bali aéroport la ka voyager monsieur le maire anw ma foyi de faamu a bali na ka voyager yala i hakilina ye mun ye o fana la. bon Isa Kawjim tun bɛ taa min. ŋunuŋunukanw bɔra n'a ye k'a bɛ taa Faransi. Faransi Faransi dun lafasali waleya yelen bɛ ale bolo Faransi lafasali waleya yelen bɛ Kasum Tape bolo Faransi ka lafasali waleya yelen bɛ Arasibasi ninnu bɛɛ bolo c'est à dire u yera yɛrɛ de k'u bɛ ka Faransi dɛmɛ bon Faransi ye jamana de mais nous avons dit yɛrɛwolo debout sur les remparts foli bɛ u ye yan a tɔnden bɛɛ fɛn fɛn y'a daminɛ fo bi yɛrɛwolo debout sur les remparts olu de ko ko Faransi man ɲi mɔgɔ m'a faamu ka foli belebeleba bila Seku Tunkara ye yan ka foli belebeleba bila Yabu Mabala ɲɛlɛni ye n'a bɛ fɔ o ma ko Tiseri ka foli belebeleba bila Yabu Mabala Aramata madame Cissé Aramata Maro Sissoko depuis Atlanta kɛlɛ kɛra depuis san joli bi tɛ dɛ fo dɔ b'a fɔ Faransi tɛ taa a tɛ taa mais nous avons découvert la mauvaise politique de la France contre notre pays maintenant e tun bɛ o tuma o ale olu tun bɛ yan o u m'u yɛrɛ yira o maintenant français de tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la o oui parce que Faransi ka gouverneur de tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la voilà n'u ye wele dɔrɔn bɛ boli ka taa maintenant ni e taara Faransi tagako fɔlɔ la e Kawjim e ma taa Faransi tagako fɔlɔ la ka taa dɔ wɛrɛ fɔ e taara ko Asimi Koyita ko k'o kɔkɔrɔma don ko transition ka kɔkɔrɔma don ko transition ka don ta bɔ tan Sogɛli ko kɛra Mayiga ne k'a kɛ premier ministre o y'a sɔrɔ i ye kuma caman fɔ i tilara k'o tɛgɛ minɛ i ko ɲɛfiyentɔ n'a a bereminɛla o ma kɛ an ɲɛna yan an yɛrɛ y'o ye an tun bɛ Sebela ye donc n'o banna e Kawjim tilara ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Faransi ka nin kuma ɲuman kelen fɔ mais deuxième tour Kawjim taara a yɛrɛ feere mais n'i b'i yɛrɛ feere i bɛ dan i yɛrɛ ka feereli ma i kana jamana feere c'est ce qui lui a créé des problèmes. O de ye problème k'a ye a da la a taara yɛrɛ feere a taara jamana feere mun na parce que ils ont lu que nin ye nin nako fɔlɔ ye Faransi maintenant ani mun bɛ tɔgɔma la olu de y'a bila réseau sanfɛ dɛ u ko a ye min kɛ a taako fɔlɔ a ma juguman kɛ a ma fɛn jugu ɲɛsin transition ma mais a taako filanan ye fɛn dɔ de ɲini transition ka taa ka bɔ yen Asimi ka bɔ yen sisan a y'o de ɲini donc e dun tun bɛ k'a fɔ l'imperturbable l'insaisissable il est comme ça bandaw to data i ye nin bɛɛ fɔ kunun mais bi e man kan ka sɔrɔ minɛn dɔ kɔnɔ dɛ o Kawjim kelen n'o ko k'a bɛ taa Faransi maintenant n'a balila anw de Mali de y'a bali o n'o tɛ tubabuw b'a fɛ joona a ka taa o parce que tubabuw b'a fɛ k'u ka pion bɛɛ kelen-kelenna s'u ka dugu rɔ ça c'est pour le dire tout soutien tubabuw b'a fɛ k'u ka pion bɛɛ ka s'u ka dugu la sisan u y'o de fɔ tubabuw ka mɔgɔw de ye Alassane Ouattara ye tubabuw ka mɔgɔ de ye Yabu Mabala président damanama ye mais Alassane Ouattara de kelen bɛ k'a ta da a tɛgɛ yɔrɔ bi k'a jira moi je vais soutenir les blancs tubabuw bɛ na ne yɛrɛ sécuriser il a fait ça a ye sɔrɔsiw lajigin sɔrɔsiw bɛ k'ale sécuriser ko 18 o kɔfɛ Alassane Ouattara Dramani Ouattara bɛ ka jeu min créer c'est pour que u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale fɛ yen ko dɔ bɛ se ka dilan a bɛ kɛ Macron ka émissaire ye est-ce que vous comprenez voilà donc maintenant ni min yɛrɛ ye Faransi lasɔrɔ dun et maintenant ni tubabu mun tun bɛ bolodonbolo la yen n'a ye nin waleya kɛ n'a nana n'u y'a ye kasoladon kɛ fo ne yɛrɛ taara bɔ a ye kaso la n'a ko k'ale filila ne ma awɔ k'a filila
o y'a sɔrɔ a ka muso in b'a kɛrɛfɛ Diko denmuso nin a ko k'a filila ne ma ko Sidilamini Danbɛlɛ monsieur le maire ne filila o y'o lon ye mais don min na le 17 mai 2020 a bɛ taa Sɛki Umaru ka yɔrɔ la don min k'a ta o ma ka na bila an nana ɲɔgɔn sɔrɔ CMS siège la an ma fili ɲɔgɔn ma dɛ ne tun t'a a comité stratégique la mais an bɛ ɲɔgɔn ye la o ou bien a papalen de tun bɛ kasobon kɔnɔ donc maintenant n'o bɔra n'o tilara ka sira wɛrɛ minɛ o de kɛlen don kamanagan ye donc aéroport mɔgɔw ye waleya min kɛ a bɛ ɲininkali kɛ aéroport de la kun min na a fɛn na mais n'a taara Faransi a bɛ taa waleya min kɛ o dɔnnen don ils sont là seulement pour dire que le 27 février dicté par la charte de la transition o yo transition ko dan ye voilà maintenant ko wɛrɛ créera ko assise de la refondation o fana ye bɔra ni waleya ye ko san 5 hali n'o bɛ tɛrɛmɛ sa de kalo 6 a san 5 n'o bɛ tɛrɛmɛ o t'olu ka dynamique kɔnɔ bilen a kelen tɛ dɛ Kawujimu a b'a la Kasimu Tapo a b'a la Tereta a b'a la u b'a fɔ min ma ko Pulo u b'a la Amadu Koyita a b'a la Cɛma Ibɛ u b'a la u kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ dama dama de don u tɛ mɔgɔ 20 bɔ n'u tɛ mɔgɔ 20 bɔ olu ko fɔ n'olu ye jamana yɛrɛ bɛ lonbolanba k'a k'u ta ye ko parce que kunun an kun bɛ cogo an ɲɛna k'an bɛ ten de maliden ni ɲɛ de yɛlɛnna sisan donc maintenant o de mangoya commencelen bɛ ka ale Kawujimu sɔrɔ i ka kunun kuma ne monsieur le maire ka bi kunun kuma ko n bɛ jamanaden de fɛ mais n nana jamanaden ka place kɔnɔ n ɲɛ bɛ jamanaden janfa a bɛ fɔ dɛ a image tɛ yen a kumakanw tɛ yen arajolakanw tɛ yen télévisionkanw tɛ yen bɔlɔlɔ siraw tɛ yen u b'a fɔ Sidilamini i ka kuma u b'a comparer ɲɔgɔn na il faut faire beaucoup attention dans une lutte quand tu es en train de faire la lutte to sira kelen kɔnɔ adamadenw ta n'i b'o de kɔ ta n'i b'a fɛ k'i ka sɔrɔ de yakubaya ta bɛɛ b'i ka sɔrɔ de yakubaya ɲini n'a y'o de ɲini n'a ko k'a bɛ taa mɔgɔw bɛ se yan aéroport bɛ se k'a bloquer a bloquera kun min na ala de an tɛ se k'o dɔn mais a kɔni dɔnna o don fana a gɛnna fana ka bɔ misiri kɔnɔ mɔgɔ k'a gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ ko Ɲamakɔrɔ maintenant an y'o fana kibaruya sɔrɔ mais nin bɛɛ ye mun ye fɛn dɔ de kɛ i fɛ o de b'a k'a to i tɔ bɛ ka mangoya ka taa fɛ sinon a tun man ka di o n'ale de tun y'an ka numéro 9 a numéro 10 ye n'ale yera dɔrɔn ko an ka numéro 10 a dun an tɛmɛna ko caman kɛ ɲɔgɔn na dɛ Kawujimu an tɛmɛna ko caman kɛ ɲɔgɔn na o b'a sɔrɔ i bɛ arafukati intermédiaire de kɔnɔ oui qu'on se dise la vérité mais bi i bɛ V8 kɔnɔ i kɛra vice président ye i tɛmɛna jɔyɔrɔ belebelebaw fɛ mais n'oublie pas que c'est grâce à un monde maintenant si c'est grâce à des objectifs il faut pas dérouter ça n'i y'o dérouter dɔrɔn i b'i ka ko bɛɛ tɔ gɛlɛya a kɔni bɛ tɔgɔ sɔrɔ Nadine sur Facebook n y'a dɔn olu bɛ information badenw de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'a bila journaliste denw a bɛ Mali kunkanko caman dɔn hali u bɛ dibi mun kɛ u b'a pirater Nadine ninnu bɛɛ Kawujimu tɔgɔ fɔ a ye so mun jɔ a y'a kɛ tan mais a bɛɛ sɔrɔla sababu dɔ de la Kawujimu kana ɲina ko kunun ale Kawujimu kelen de tun bɛ IBK kɛrɛfɛ Kawujimu de ko walayi bilayi talayi an bɛ bɔ an bɛ bɔ o bɛ fɔ ale fɛ tuma min o y'a sɔrɔ Clément minɛlen don k'o don kaso la fɛn na SE la ne de ye vocal bila diɲɛ bɛɛ k'a mɛn c'est pas de cette façon qu'on doit arrêter les gens dans la démocratie les gens m'ont appelé à Paris en Italie les gens m'ont appelé à Berlin Danbɛlɛ i ye kuma dɔ fɔ ni m'i kɛ cogo dɔ i fana minɛtɔ la don ne yɛrɛ welela SAF fɛ k'u bɛ ne minɛ o y'a sɔrɔ Kawujimu min bɛ k'a kuma ne ye de n ka kuma fɔ Kawujimu fana ko an bɛ bɔ an bɛna bɔ dɛ an bɛna bɔ mais an bɛna kɛ tan ale de y'o fɔ a kumana dɛ a yera a dɔnna maintenant ni jɛrɛjɛ kɛra aw taara semasi mɔgɔ de ye i taara EMK la jɛrɛjɛ la le 17 mai 2020 kana ɲina date in kɔ dɛ le 17 mai 2020 o de sera yen mais o y'a sɔrɔ le 14 mai 2020 EMK an y'an ka conférence kɛ gouverneur kelen an bɔra yɔrɔ min sisan ka na voilà conférence de presse diɲɛ bɛɛ k'a ye Seku Tunkara bɛ k'a kolonkolon ka kibaruya cari Tiseri bɛ k'a kolonkolon ka kibaruya cari Europe kɔnɔ nin fana bɛ Atlanta o bɛ k'a kolonkolon ka kibaruya cari n'a kɛra tan de o de conférence kɔfɛ o ko k'u bɛ n'o ɲɔgɔn kɛ Sɛkumaru ko yan'a ka ko ladegen kɛ a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan a kɛra ten de Sogɛli Kokɛla Mayiga fana taara yen de après le 20 a bɛ a kalama o a ɲɛ bɛ n na o an bɛ ɲɔgɔn dɔn donc c'est pour vous dire que n'an ye sababu dɔ sɔrɔ sisan
on a constaté que kalo kɔnɔntɔn fɔlɔ tɛmɛna mɔgɔ ma ɲɔgɔn jate maintenant kalo kɔnɔntɔn tɛmɛnen ni ninnu ye coup d'état dans coup d'état d'autres le disent d'autres ko rectification non maintenant rectification kɛlen kɔ n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ a la o tuma la an bɛ se k'a to patoseli la cogo di n b'a la n t'a la o de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ni n b'a la n t'a la de y'a to Kawji min bɛ ka émerger sinon e ye mɔgɔ min gosi ka mɔgɔ min dɔgɔya k'u ye kɛwalew kɛ ko parti politique don k'u donna ta bɔra tan k'u tɛ mɔgɔ si mobiliser la n'u yɛrɛ ka du tɛ e y'i ka association yɛlɛma sisan créer tout de suite anw bɛɛ ka association ka kɔrɔ n'a ka association ye par exemple la nôtre a été créée en 2008 le 3 avril au récépissé bɛ ne bolo donc maintenant e ka association créée sa i y'a yɛlɛma sa ka kɛ parti politique ye i bila o kɔ o tɛ tɛna ye maintenant i ye mɔgɔ min kɔrɔfɔ i n'olu man kan ka ye sira kelen kɔnɔ nin problème bɛɛ de bɛ Kawji min tɔgɔ in da la bi ne balimakɛ don a ka bɔ a kalama mais a bɛ waleya min na a waleya bɛ k'a tɔ mangoya de ka taa fɛ Mali sigi la n ma jamana wɛrɛ fɔ dɛ mais Mali sigi la tɔgɔ de ka d'a ye tɔgɔ sɔrɔ bɛɛ bɛ k'a tɔgɔ fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ k'a tɔgɔ fɔ mais tɔgɔ bɛ ka ko wɛrɛ créer a da la donc o de nana ni peut-être aéroport ta nin mais ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ peut-être anw tɔw tɛ min dɔn mais don nataw la n'an bɔra fɛn fɛn kalama an b'a bɛɛ walawala ni Ala sɔnna ma. Merci bien monsieur le maire o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an da don hakili jiginna docteur Umaru Mariko ale kun nɔ minɛna ka sababuya kɛ vocal dɔw bɔra ani maa fila wɛrɛ ni olu bɛ Buba Fane ani un certain Kamara u minɛna ni ko vocal dɔ senfɛ o vocal la ni a bɛ kuma fɔ kuma minnu cɛ ka jugu ka ɲɛsin an ka jamana premier ministre ma n'o ye docteur Choguel Kɔgɛl Maïga a kun minɛna ni k'a don bɛrɛ la fɔlɔ a bilala liberté provisoire la bi de kun kofɔlen don ko u ka jugement bɛ kɛ bi an yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a sera tribunal la mais à notre grande surprise a fɔra ko jugement renvoyera jusqu'au 18 mai 2021 ka d'a kan ko u maa saba min bɛ yen ni u kun kan ka wele u ka journalidonba dɔ o nana o kumana kosɛbɛ an yɛrɛ ka micro la o y'a jira k'a fɔ k'u maa saba minnu nɔbilalen don ko sariya kun kan ka papier de ci u ma ɲɔni jugement don cɛ pour que u kana ko mais ko maa kelen bɛ yen ko o ma sɔrɔ u la n'o ye Buba Fane k'a sababuya kɛ o bɛ kɔ kan mais monsieur le maire o bɛ min Buba Fane bɛ min kɔ kan o dabirilen don d'accord monsieur le maire i hakilina ye mun ye ni jugement ye renvoyé la ka taa se le 18 mai ma bon jugement renvoyé le 18 mai n bɛ hakilina kelen min sɔrɔ nin na fɔlɔ o ye docteur Umaru Mariko le président de SADI l'honorable Umaru Mariko a yera k'a fɔ ko a ye kuma fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ mais jɔn y'a bila bɔlɔlɔ kan an ye nin yɔrɔnin mɔgɔw y'u tangu nin kuwa saliya ni ne ye nɛni kɛ e kɔfɛ mais ni mɔgɔ y'a lase ma o de ye nɛni o kuma ka jɛya dɛ o don parce que peut-être u b'u to baro de la i komi Sogɛli fana ka baro ka kuma bɔra o ma ye ya munna o fana ma ɲininka barola kuma ma bɔ wa est-ce que o don y'a sɔrɔ a tun bɛ ni place wa o fana bɔra maintenant Umaru Mariko ka kuma a ye Umaru don bɛrɛ la an yɛrɛ taara foli bila a ye maintenant parce que ale de y'anw ka AM ɲɛturunin ye nous sommes les anciens de l'AM Umaru de AM ɲɛturunin hali n'a jogo man da aw ye i jogo kɛra sɔnna a fɔ k'a tuloni ka jan a sera kɛnɛ rɔ maintenant Kamara fana sera kɛnɛ rɔ Kamara de ye instigateur ye parce que Kamara de tun bɛ ka kuma la wuli fɔcogo la walasa Umaru ka kuma ni Umaru kumara a bɛ ka enregistrer jɔn y'a bila Buba Fane ma Buba Fane y'a cari problème nana tan de c'est pour cela peut-être les juges peuvent s'appesantir sur cette question k'u sinsin o kan k'a fɔ min yɛrɛ y'a bila diɲɛ ɲɛfɛ ni diɲɛmɔgɔ bɔra kalama o tɛ yen mais Buba Fane taara min a fana bɛ Abidjan wa Buba Fane taara min a taara Niger wa Buba Fane taara min a fana taalen don Faransi wa ɲininkali gɛlɛyaman don donc Buba Fane tun kan ka na bi pour que a ka kɛ jugement furadama u t'a kɛ a don dɛ n karamɔgɔ généralement n bɛ kelen fana f'i ɲɛna i kana don kasobon na de hali n'u filila ka erreur kɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn k'i don kasobon na i bɛ tile damadamanin kɛ yen dɛ ou bien su damadama walayi donc o fɛn damadama bɛ jugement kɔnɔ tribunal kɔnɔ u yɛrɛ la kuma ko la justice elle est orgueilleuse u tɛ sɔn ko dɔ ma dɛ ayi ne yɛrɛ dɔgɔnin ye procureur ye a bɛ fana a tɔgɔ ko Musa a bɛ fana a tɛ sɔn ko dɔ ma sunkalo donc hali n'a ye ko dɔ kɛ i bɛ Ala minɛ n'a ye ten
n'o tɛ n'i y'a fɔ k'i b'a sama bɛɛ a bɛ kɛ kuma wɛrɛ ye n fa donc o juge ka o hakilina de peut-être bɛ se ka na o ye peut-être de ye dɛ an bɛ ka hakilina de di juge bɛ se k'o de kɛ k'a fɔ est-ce que celui qui a mis ça sur les réseaux sociaux o ta ye jumɛn ye o tɛ kan ka kuma bi o parce que n'u ye jugement kɛ o kɔ o bolo o bɛ se ka kɛ fɛn dɔ ye mais u y'a renvoyer fo le combien. Le 18 mai 2022. 18 mai 2022 an n'a sigi k'o kɛ docteur Umaru Maruko ka journal dɔnbaga dɔ bɛ yen u ka tɔn na depuis 2012 2013 fo bi n'a ye hali Amadu Aya ninnu bɛ journal don kɛ n'a taara journal donna CEDEAO contre la Abuja maître Mariam a bɛ communicati ani communicati Touré bɛ ɲɔgɔn dɔn o ye Umar ka avocati ye d'accord o de kelen pe sɔnna ka taa journal don kɛ Mali tɔgɔ la avocat kunda Abuja ni CEDEAO yɛrɛ ye terre ta ye a perdira o tɛ ka wɔyɔ o dara wayi o muso kelen ya hali sini elle est à pied d'œuvre pour défendre ko min bɛ ka kɛ ni sariya don ou bien ni sariya tɛ Touré b'a dɔn kosɛbɛ Touré bɛ muso in dɔn kosɛbɛ muso in jijukɔrɔ sanjikɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn n'o tɛ muso in ye mɔgɔ caman de ka journal don kɛ n'a tɔgɔ ko maître Mariam donc maître Mariam a b'a dɔn ko min bɛ nin na a kɔni bilara liberté provisoire cɛ min don fana o fana a tɛ se ka dabiri ale da la kuma kɛnɛ kan o kabiri bi ma se fo an bɛ yɔrɔ min na ko sisan depuis kunu fo bi o depuis an ye école nama Umaru écoleden anw bɛɛ ye écoleden Umaru Maruko bɛ kuma la o mɔgɔ bɛ se ka kuma dabiri a da la a ma nɔgɔn dɛ donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn juge y'u ka hakɛ de kɛ juge y'u ka hakɛ de kɛ maintenant Buba Fane i bɛ min ɲininkali bɛ yen Buba Fane i bɛ yɔrɔ dɔ i boli i ka na joona o tɛ n'i bɛ Faransi na Buba Fane n'i bɛ Mali kɔnɔ wo min na i k'i yɛrɛ yira n'i bɛ Niger comme Boubou Cissé bɛ yen Boubou Cissé bɛ c'est entre Niger et chose Boubou Cissé dɔ bɛ n kana o c'est le secrétaire général du syndicat PMI Mali i bɛ dɔn donc Boubou Cissé n'a y'a sɔrɔ Buba Fane b'i fɛ yen a bila a ka na joona ninnu ka jugement ka tɛmɛ u ka lafiya an da bɛ min na o ko in na o y'o de ye sinon juge y'u ka hakɛ de kɛ peut-être aujourd'hui à mon sens. D'accord. Voilà. Merci monsieur le maire i ni ce i ka walawalali ninnu na an b'a fɔ an ka jakumakan a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la ni kunnafoni damadɔ de tun b'an bolo bi ka da an lajɛlikɛlaw tulo kan monsieur le maire kumakan laban na i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ maliyɛn bɛɛ ye nin waati in na. bon ni maliyɛn bɛɛ ye nin waati in na n ye numéro vert fɔ an de la k'o kuma fɔ ne technicien n'a bɛ se k'o bila ja kan mɔgɔw ka to k'i saisi ni numéro vert nin ye namara bɛ ka kɛ dɛ i ye ninnu ka vocal mɛn dɔw bɛ fɛ de maliden bɛɛ ka sa nin période la mais an bɛɛ ka kan k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ko kana an sɔrɔ dɔw ta tɛ dɔwɛrɛ ye nin ko sugu ka kɛ ka fɛn dɔ yɛlɛ a prix kan i ka prix yɛlɛ donc an ka kan ka fɛɛrɛ kɛ bi an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nin ko in na an ka jɛ ka an jugu kɛlɛ les prédateurs CEDEAO c'est une organisation internationale prédateur l'Union africaine une organisation internationale prédateur l'UEMOA une organisation internationale prédateur aw tɛ se ka adamaden jɛɲɔgɔnya tɛ se ka kɛ cogo si adamaden dɔw kan a ka degun i bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ adamaden ka lafiya de kama a ma dilan ko président dɛ u si ma dilan ko président bɔra place la dɛ non ça n'a jamais été créé pour les présidents comme on le voit aujourd'hui donc an bɛ min fɔ diɲɛ kɔnɔ Mali cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba a y'aw jija an ka sabali an ka nin période nin kɛ an yɛrɛ de kama anw yɛrɛ kama maliden bɛɛ ka lafiya sɔrɔ an ka taa an ka se k'an ka fɛnw natɛmɛ a tɛmɛ cogo la parce que dɔnkilidala kumakɛla dɔ bɛ k'i jɔ n'aw ye kalo 2 kɛ nin na dɛ aw tɛ se ka mɔgɔ sara dɔw yɛrɛ tun ko k'an tɛ tile 3 k'a la nin y'an kalo joli ye ala ni ce autorité de la transition aw ni ce aw ye baara min kɛ aw jija halisa dɛ kɔsegin t'a la dɛ dugutaga min don an t'an kɔsegin na an ka taa saya tɛ dɛ mais an ka taa a ka to b'a la saba Mamadou. D'accord, merci monsieur le maire i ni ce hali bi e min y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na yan nɔ ni ka na walawalali kɛ i ka dɔnta kan ka sɔrɔ fɛn ma bɔ a la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ma lajɛlikɛlaw ladɔnniya nin kun de jamukan in de tun bɛ an bolo bi ka yira aw la ani a kunnafoni damadɔ aw kan bɛ sigi wɛrɛ wasalam.